बार खिलते हैं कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। अली बारगाह अली बारगाह अली बारगाह ज़माने दे कोई तेरे दिखा मैनो। अली बारगाह ज़माने दे कोई तेरे दिखा मैनो। अली बाज़ मोहम्मद दा अली बाज़ मोहम्मद दा कोई अली बारगाह ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनो। अली बारगाह ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनो। अली बाज़ मोहम्मद दा अली बाज़ मोहम्मद दा कोई पीर दिखा मैनो। अली बारगाह ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनो। अली अली गली 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 अली गली 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 अली 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 ऊंची जात अली दी है कायनात अली दी है। ऊंची जात अली दी है कायनात अली दी है। अली जितने के से दीवे अली जितने के से दीवे जागीर दिखा मैनो। अली बारगाह ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनो। अली बारगाह ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनो। अली दिला नो तोड़दा नहीं 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 अली खाली मोड़दा नहीं। अली दिला नो तोड़दा नहीं 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 अली खाली मोड़दा नहीं। अली बाज़ जग ओथे अली बाज़ जग ओथे कोई अमीर दिखा मैनो। अली बारगाह ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनो। अली बारगाह ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनो। কিছুদিন আগে একটি গজল ইমাম হাসান হোসেনকে উদ্দেশ্য করে আমার কমিটির অন্যতম দাদারা বলেছে ইমাম হাসান হোসেনকে উদ্দেশ্য করে একটু গাওয়ার জন্য। তো আমি কিছুদিন আগে একটি সুর বানিয়েছিলাম যে গজল রেকর্ডিং করার কথা ছিল আমি সিরাজুল ইসলাম কালাম ইকবাল হোসেন আর জামি হোসেন। তো কালাম বাদ গিয়েছে স্টুডিও গিয়েছিল কিন্তু গাইতে পারিনি বেচারা। যাই হোক সেই কালাম আপনাদের সামনে গিয়ে শোনাবো। শুনুন আজকে অনেকে ইমাম হাসান হোসেনকে তাদের জানে না চিনে না। আপনি জান্নাতে যাবেন জান্নাতের নওজওয়ানদের সর্দারকে ইমাম হাসান হোসেন। আমার মা বোনেরা জান্নাতে যাবে সেখানে জান্নাতের রানীকে মা ফাতেমা। ওনাদের ছেড়ে পাঞ্জাতনকে ছেড়ে কোনো কিছু হবে না কি মামু। তো আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে হবে নবীজির দেখানো পথ অনুসরণ করতে হবে পাক পাঞ্জাতন আহলে বায়াত ওনাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। তো বুঝছো জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইয়া হুসেন जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद 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 या हुसैन जिंदाबाद।
জিন্দাবাদ নবীজির নয়ন মনে মওলা আলীর জান নবীজির নয়ন মনে মওলা আলীর জান মা ফাতেমার কলিজা ইমাম হোসেন হাসান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইয়া হুসেন জিন্দাবাদ 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 ইয়া হুসেন জিন্দাবাদ ইমাম হাসান হোসেনকে আমাদের নবী কেমন ভাবে ভালোবাসেন শুনুন রক্ত তোমাকে এমন নবী দো জাহান না কাহাই রেলে কেমন আল কোরআন রক্ত তোমাকে এমন